আসেন মজার একটা ভিডিও দেখি। ইরানকে যুদ্ধে জেতাবার জন্য কাশ্মীরের সাধারণ মুসলমানেরা এবং ছোট ছোট বাচ্চারা যেভাবে সহযোগিতা করছে, টাকা পয়সা, সোনা দানা, এমনকি ঘরের দামি দামি জিনিসপত্র দিয়ে, সেগুলো সব এক জায়গায় করে প্রায় 600 কোটি টাকার মতো হয়েছে। ইরানকে সবকিছু দিয়েছে যাতে আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিপক্ষে জিততে পারে। माना कि अमरीका सुपर पावर ये माना तिम बेहतरीन नेवी मगर उस जज्बे मुसलमान अंदर सह वो तुम कस सुपर पावरस दुनिया मज माना खाली सुपर पावर अल्लाह ताला सज जात इस जज्बे वुचा यह सान हज माजि बेन वस डोनेट करान ईरानस दियो नजर पूर पश्मीर शाल यह बेन करान डोनेट ईरान कन मुजाहिदीन सलामती खातिर परियो आवाज बुलंद सलवात अमेरिका इस्राइल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ভিডিওটা শেয়ার করে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিই যাতে সবাই দেখতে পারে।